Mau dia pakai bebek. Mesti mah. Ay, lekat di dia kah? Mesti mah. Wih, kenapa lekat di dia? Kui dorang nih saya jumpa tadi. Mana ada kuis kat? Almost there. Keep pedaling. Orang Indonesia. Nice. Easy peasy. Safe. Kita sekarang di sini Bayag. Quite a mixture of group lah today. Ada yang vertigo, ada yang tidak biasa cycling, but okay, no problem. We'll take it easy. Sampai bos. Kecil ini jambatan. Sampai bos. Sampai kecil jambatannya. Oh. Nice and steady. Oke guys, so kita sekarang di Tompinahaton. Mau naik turun atau jembatan dengan turun ke sana, and then kita ride pergi Tombong. Yes, let's go. Parap-parap nih anjing sini, ini hari bagus lah, ada bini sedikit. Riding on the ledge. Sebelah kiri nih jatuh terus. Sketchy section here. Jambatan Tombong menuju ke lunch spot. Let's go. Baru habis tuh guys. Sekarang jam 1:15. Panas. On the way pergi Pekan Kilo. Ada mau jumpa beberapa kawan rider sana. Putus napas Jumpa kawan rider di Pekan Kilo untuk servis basikal pula. Baru naik bukit sana belakang tadi. Tidak fit sudah. Panas lagi. Tidak fit lagi. Lemah lagi. Sedih betul dengar. Woohoo!